Luke 17, he replied, if you have faith as small as a mustard seed, you can say to this mulberry tree, be uprooted and planted in the sea and it will obey you. Di ba ginakot nato ni sa prayer? Kung naa kay pagtuo, sama sa kagamay sa liso sa mustasa, makapaambak ka sa bukid, Lord, ningon ka sa imong pulong, Ginoo. Mahitabo ang tanan ko nami pagtuo. Wait lang, igsuon. Atras tagikan sa verse 1, padulong sa verse 5. Unsa iyang gisgutan? Jesus said to his disciples, things that cause people to stumble are bound to come. But woe to anyone through whom they come. Ingon siya, naay kanang mga makapandol ba, dili gyud daw na malikayan nga mahitabo. Pero unta dili ikaw tong hinungdan. It would be better for them to be thrown into the sea with a millstone tied around their neck than to cause one of these little ones to stumble. Ingon sa kung ikaw ang hinungdan, the little ones, makabiya sila sa pangalagad, mas may padaghitan kag galingan sa bato, yung itambog sa dagat. Kay ang uban manggod sa simbahan makapanalangin, ang uban makaangin. Hindi mo dapat dito ka sa panalangin.